بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نواصلوا دائما مع لي زيكزيرسيس دونترينمون اللي متعلقين بالدرس ديال ليكواسيون دون دوات. شفنا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1. في هذا الفيديو غادي ناخذوا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 2. الوغ هذه لاباج الثانيه ديال لي زيكزيرسيس. Bon, بالنسبه للexercice 2, OIG un repère orthonormé. La première question, tracer les droites. La droite D d'équation y égale à 3x moins 4 et L d'équation y égale à moins 2x plus 5. Alors l'objectif de cet exercice, الهدف ديال هذا التمرين, c'est comment tracer une droite à partir de son équation réduite. يعني كيفاش يمكن لنا نرسموا لا دروات انطلاقا من ليكواسيون ديالو. الوغ غادي نحتاجو بطبيعه الحال ان روبير اورتونورمي. فوالا نبداو بالكونستركسيون ديال لا دروات دي اللي عطاونا ليكواسيون ديالو. الوغ اون ا دي ديكواسيون y égale à 3x moins 4. دونك هاد ليكواسيون غادي نحولوها ل une droite. Donc pour cela on va chercher deux points appartiennent à D. غادي نسمي لا بوين الاولى هي A و دوزيام بوين نسميها B. Donc حنا بغيناهم appartient à D, c'est-à-dire on va chercher leurs coordonnées. Donc on cherche deux points, c'est-à-dire on cherche les coordonnées de ces points. نقلبوا على les coordonnées ديالهم. الطريقه pour chercher les coordonnées يعني شنو هو لابسيس, شنو هو لوردوني اللي يخلي هذا البوين appartient à D. Donc باش تكون appartient à D ضروري يكون l'abscisse ou l'ordonnée يحقوا لنا هاد l'équation. C'est-à-dire 3 fois l'abscisse moins 4, ça t'atteindra l'ordonnée. Et pour cela, on va chercher ou bien on va choisir arbitrairement, يعني عشوائيا واحد لو نومبر نديرو في l'abscisse. كيف ما بغيت أي نومبر نختاروه. سي ميو يكون un nombre plus petit, يكون صغير. علاش؟ حيت حنا متبوعين بالريبريزونطاسيون بالتمثيل, ولذلك خص الأعداد تكون صغيرة. وسي ميو تكون دي نومبر اونتيي, اعداد صحيحه. دونك غالبا كنختاروا لو نومبر زيرو لانه سهل في الكونستركسيون, في التمثيل ديالو كيسهل علينا لي كالكول. دونك اون او بيان اون شوازي لو نومبر زيرو. ابخي هنا ما غاديش نختاروا بطبيعه الحال, خصو يحقق لنا ليغاليتي باسكو حنا بغينا ابارتيان. دونك غادي نمشيو ناخذوا 3 فوا نعوضوا اكس بالزيرو. 3 فوا 0 سي 0. 0 موان 4 سي موان 4. الوغ ناخذوا هنا موان 4. Alors, le point A de coordonnées 0, moins 4 appartient à D. Pourquoi? Parce que le couple, ou bien parce que 3 fois 0, moins 4 nous donne l'ordonnée les rois, moins 4. بالنسبة le point B, بنفس الطريقة نختاروا un nombre. Par exemple, je vais choisir le nombre 2. نختار le nombre 2, واللي بغى يختار un autre nombre 1 ولا 3 ولا بون ما خصوش ياخذ دي نومبر اللي هما كبار. وإلا عطاتو بعض المرات تقدر تاخذ واحد لو نومبر في لابسيس, ولكن لوردوني يعطيك واحد لو نومبر اللي هو كبير. دونك هنا كتغير الاختيار ديالك باش يكون, لان خصك تمثل باعداد اللي هي كونفونابل يعني مناسبه. دونك 3 fois 2 c'est 6. 6 moins 4 c'est 2. alors l'ordonnée اللي خصو يكون ضروري خصو تكون 2 pour que ce point soit appartient à la droite D. Alors on va maintenant représenter ces deux points. Donc le point A 0 moins 4, donc l'abscisse c'est 0, voilà. Et on descend de 4 gradations, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc il y a le nombre ou bien le point A d'ordonnée moins 4. بالنسبة le point B d'abscisse 2, 2. Donc on a l'abscisse 2 et l'ordonnée 2. Donc le point, donc l'abscisse 2, et on monte نطلعوا ب 2 et on obtient le point B. Alors, et on trace notre droite D. Voilà, donc هذه هي la droite D اللي كانت عندها هاد l'équation réduite. بنفس الطريقه الان غادي نمشيو هذا بحال الشكل ديال نوتخ اكزامبل. دونك غادي نمشيو ناخذوا الكونستركسيون ديال لا دروات ال. فوالا بنفس الشيء غادي نحتاج واحد دو بوين, وحده نسميها او الاخرى نسميها اف. نحاول نختار لابسيس باش نلقى لوردوني بطبيعه الحال بنفس الطريقه اللي شفنا في لا دروات دي. الوغ
نختار دائما 0. Donc 2 moins 2 fois 0 c'est 0, 0 plus 5 c'est 5. كتلاحظوا هنا toujours من كتختار 0 كيكون عندك l'ordonnée à l'origine في l'ordonnée ديال هذا le point. F par exemple on va choisir le nombre 3. مي هنا دائما كنقول هنا ما كتختارش لان انت متبوع عندنا خص تكون عندنا لابارتونونس خص تكون عندنا الانتماء. Pour cela on va remplacer x par 3 et on calcule l'ordonnée. Donc moins 2 fois 3 c'est moins 6, moins 6 plus 5 c'est moins 1. Donc هنا غتكون عندنا moins 1. Alors les deux points E et F d'ordonnée 0,5E et les coordonnées de F sont 3 moins 1. On va les représenter. Donc E 0,5. L'abscisse c'est 0 et on monte par 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a le point E. C'est l'abscisse ou bien l'ordonnée 5. F 3 moins 1. Donc 1, 2, 3 l'abscisse et on descend de une graduation parce que on a moins 1 يعني عندنا لتحت. alors غتكون عندنا هنا le point F et on trace notre droite L. Voilà. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point K, point d'intersection de D et l'axe des abscisses. Alors le point d'intersection يعني نقطة التقاطع de D, la droite D اللي هو en rouge avec l'axe des abscisses اللي هو OE. Donc finalement le point d'intersection هي هذه. Donc on va déterminer les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du point K. Donc هذا البوان شنو هما bien sûr avec des calculs mais إلا اعتمدنا على يعني على الشكل هنا صعيب باش نحدو لابسيس ديالها هي تقريبا 1, donc voilà ولكن ما نقدرش نضبطوها يعني تماما. Et pour cela, on va utiliser des calculs. Alors, puisqu'on a K appartient à l'axe des abscisses, alors son ordonnée c'est 0. Parce que tout point appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. Et notre cas est l'axe des abscisses qui est l'ordonnée de 0. Voilà, donc on a un y de K c'est 0 parce que K appartient à l'axe des abscisses. Maintenant, pour déterminer xk, on va chercher maintenant xk. On va utiliser la droite D ou bien on va utiliser l'équation de la droite D. Puisque le point K appartient à la droite D, alors ces coordonnées vérifient cette équation. Puisqu'il appartient à D, alors كيمكن لينا ناخذوا هنا لا دروات دي ونحيدوا y و x ونعوضوهم ب yk و xk وتكون عندنا ليغاليتي كما شفنا في لي فيديو اللي قبل يعني في لا فيديو اللي قبل. بويسك عندنا ليغاليتي الوغ من حقنا نحافظوا على ليغاليتي ونعوضوا xk و x و y بلي كوردوني ديال ديك لو بوين. فوالا maintenant on va remplacer yk par la valeur x. bien sûr xk غتبقى لينا et par suite on a une équation de l'inconnu xk. Donc on va chercher xk, on ajoute 4 à chaque membre باش نتخلصوا من هذا moins 4 et on obtient 0 plus 4 c'est 4 et في هذا le membre غتبقى لنا فقط 3 xk. Maintenant on va diviser par 3 chaque membre et on obtient xk égale à 4 sur 3. Alors le point K, le point d'intersection est de coordonnées 4 sur 3 0. Voilà بالنسبة لهذا l'exercice et merci.